почти все входит, кроме желтого стола, но на стол он, наверное, поворачивать будет, я думаю. Угу. А вот этот стол? Надеюсь, будет поворачивать. Я его найти еще не могу. Куда он делся? Ладно. Там? Я помогу понять. Снимает практически. Он накормлен получается уже. Уже накормлен получается. Ты потом себе хотите забрать? Сразу же поедете, потом после вечером. Или успейте сгонять. Может, кого-нибудь отправить, и все, водитель. Чтобы не мучиться его зависимым. Водители такие, что... Не дай бог, да? Нет, они уже смыли. Кого завтра закрыли? А надо тоже дышать. А что с улицы? То есть, Нет, зависимость от задачи. Не лучше не будет. второй. Это в клубной съемке, там,
Тишина, как страусы, голову в песок, и все, нет проблем. Нет.
сначала отправить, собственно, поехать. Потому что ни ответ, ни привет, и что-то тишина мертвая. А? Ну, здесь же вот программа вся до 6. Я же звонил. А? Не знаю, вот еще пока те не позвонили, я даже без понятия. Ну, по крайней мере, вот сейчас, что я знаю, то ну, часов до 4, что ли, до 5 пока вот так, если в лучшем случае, а так до 6. Ну, давай я тебе буду звонить, ладно? Давай. Начинается, что ли? Слова начинается, что ли? Начинаем с пока. А? Началось? Сядь сюда. Особенно члены, куда можно У нас нет, потому что я просто слышала, я надала поэтому
вот именно появился спину, много не бывает, а ломать обширит, это сложно.
partiya şahmat o'ynamaymiz. Uni bilasan. Men o'zim shahmat o'ynayni bilmaydi. Lekin Esim buni şahmat narsasi. Durmuş. Bunların dağı buradaki figuralar, kişiler, bunların durmuş kişiler hem onların yazmışları, onların görüşleri, yolgışları, birisinin doktor bitip gittiler, oşramları varısında bilesiniz ki. Biz bunda oynaydık, bu şahmat tahtası üstünde. Hiç böyle hatırım noşablandı, partiyalarını komiser hatırlamayayım. Hani isimler. Aktuş. Oyna. Değil kız. İsmi kim? Landı. Samat abi. Sen beni boşuna yeme. Hazır onun kilesi 20 lira var. Başlaydı. Bizim vakitte şu hayırlar bilen yaşayabiliriz. Hayırlar içinden yüzlerimiz iken. Oy Rabbus. Eyvah. Mene hayrat. Hey! Kış! Terezen açıp kaldırganlar kuşkırlarım da! Hayır, bu ne diyeyim? Kilesi o adına ahırında şehir mektepleri arasında şahmat turniri uzlaşar. Hayır. Sizin sınıf şahmat bilen tirendin şügülengen.
Şuna göre turnirga siz barışaksınız. Hazırlanırga vakit köp tugel. Toruşurga kerak bolar. Жи ушига. Ийме. Акшалата премия каралган. Кудай işin barası, bu da kırmızı şirat bey. Min ladakşa kireginde, min de şigesin kirek. Так, Таваш. Парасараев. Галиакбаров. Kim güçlü? İyi mi? Bana şu jigaşak. Hazırlanınız. Barısı da başlandığında, ben şehrimizde en dallı şahmatist idim. Hem gelecekte de jinesim kimdi, jinesim resmen. Hem şunun için Müslüman kuvaysatları alır için, şahmı büyüyecek kitapları alır için, kitap karar Kişinin kiregini kuşilip aldım, eyni, eminat bağlamının kireg. Şunun için dedim, koysa, eynetege ışkafşındaydı bu, eyni. Öyle bak. Aile patladığını. Kara, iş kolay. İşliksen sen? Sen bilesin mi? Min, Grossmeister bulgaç, bütün dünyanı gizleşekmen. Menem da barışakman. Menem da barışakman. Hatta New York'a da barışakman. Hıyalı. Gitme Oyrat, Al. vitrine hakkında telleriniz nişik, yamanlar var mı? Oo, etiga hakkında yaman alıp gireler mi? Kişemine maşinasına lekeni birisi. Tünü boyu meşakkatlandık. Прививкaya sıra kirek oldu. Прививканы men yasadım. Eti tutuptırdı, men yasagadıydım. Әлі тағын ішітінің аяқлары жарақатленген, аларға да керек еді. Аша тұтуына сөз де жоқ енді. Қаралы, премия дегеш, сен шындықта да жеңерге керек.
Керек шу. Самат бит güçlü күнде. Бүтін ақшаны шында туздырыр ма әлетлерге? Самат başlı. Lekin seni boşum ekbetişi. Біздің үйде. Sen kim yapılsın he? Samat bit senin dostun. Dostum. Ул да dostum. Син дә dostum. Ул да. Син дә. Этләрне жәл бит. Yara, Samat bilmegen şığı yollara kalıp belki min şingermin әлі kim bilgen? Ойрак, тагын берәр нинди яңа этләр юкмы? Var. Әлі кеше тауып алып қайттым. Білесің бі? Міне, кішкене генә күшік. О, міне, кісенің қолы Ойрак. Міне. Алдалыйсың. Андый була. O yara, mine. İki kolunu bir kat etasın, mine iki uçta. Yok, Ойрак. Mine minin katlık indi, yara. Алдалыйсың. Mine minin katlık indi. Менә монысына шансам була инде. Кішкене күшік bit indi, var abi. Yara, mine men қолға көтердім. Ama sikrine başladı. Bitlerini yalarga tutuна. Білесің mi ne дейсің, қоштың? Нинди? Ак. Бай. Акбай. Кара бит, миңа да күрсәтерсең әле ул тегне. Ярар. Кил безгә иртәгә ветеринаркага. Күрерсең. Яхшы. Рәле Найра Фатаховна күренмим әле бүген. Әйдә коридордан эзләп карыйк, бәлки шундадыр. Әйдә киттек. Gitme gitme tuttaydı mine. Yarısına hazır. Men birinchi bo'lashaqman, men shigachakman. Ham bularga da bunda butun shirgarimizni borashaqman men. Shiddatmi? Sen yedigin tavuk qara, sotdiqjon. Kishib bolasini sotuvdi. Oyoqroq. Izladim sen meni ana. Oyoqni topdim sizlarni. O'g'limni naqadar chiqdim. Şingerge kirek. Şingerge kirek diyor. Kim anda? Kim anda? Kim anda? Nega yo'qlamisiz? Сейчас bit. Hayır. Nimaga sen Var burada!
Bilesin Samat, men seni küpten küttüm. Selam. Abi değil misin? Siz gel. Mana tanımıysın beni? Qara yoxshilar. Sojning zo'rrog'in ajrlatirga kerak bo'lib oxirisi. Men mana ko'rdingmi? Qora korol. Ayi. Naq o'zi. Ha? Sening qo'ldan narsa u? Kitap. Alla o'yin kitobi? O'yin kitobi? Samat ey! Vivat! Yashasın Samat! Ileride qo'rqayingda. Qo'rqmadim seni. Küpten. Küpten yaşında otur. Ey Samatik! Uzatik! Samatik bilesingmi dersen? Sen menga Ak Karolni jingariga bo'lishirga tiyush. Anlıyorsunmu? Anladım. Hürmetlim. Ha? Men otimizni qutqarib qola olmadim. Uloqlarda. Qora ko'zlimi? Eye. To'g'ri. Allah yaratgan o'zim istagan ot. Ya, voy bo'lmay. Boshqa to'g'ri kerak. Tak bizga boshqa strategiya to'g'ri kerak. Boshqa ularga kerak. Ak Karol yaxshi polkovnik. Ana oratik xaylar bilan jingib bo'lar. Nindi xayli ekanini sen aytirsin endi? Samatik. Ayi. Meni shiveti bildala. Mana bit kitap bitsin qo'lda. Ayi. O'yin kitobi. Bu kitob bilan ishlaysan. Samatik kelanimda. Aydala kel bir o'tirali. Ke. Rahimik. O'tir. Hay. Şimdi de 808'de okuyoruz. Samat. Bak. Men harflarni ko'ram, lekin o'qiy olmayman. Savolning ertasi bor edi, nechik yozilgan? Shular o'qiysan? Mayli, ishib qo'yadi boshqa. Ish. Ayla. Ide. Şapmi? Şabide. Samat sen yaxshi o'yla, bilasingmi narsa? Men seni o'zimning vazirim etib belgilayim. Ayi, boshqa qarorlarda bo'lmagan bonus vazir bo'larsan. Ayi, qarorligim bilan idora edersin. Ha? Ayi, ya. Hürmetli Karol efendi. Atlar bizning shiklarga yaqinlashdi. Shunga ko'ra menga tilga qaytirib o'tirganda. İşkas işkan işak şumarın. Bizga boshqa turli strategik taktika qo'llanishga kerak. Allah! Bu ishga ko'pdan nuqta qo'yarga vaqt. Chunki men jingishimga deyish. Nişik duydum. Padişahım. Men birida. Pozisyonumuz işlerimizni. Men abilerin işler yani. Ellerini birer şirgeşine resimlisin. Takıma çıkarga vakit çekendir mi gidiyor padişahım. Bulda. Sen bir payda gitmişsin. Sen bunlarına birden kalasın. Güzel otur.
Daxil o'tir yo'ling. Cheshkalarning mavdularni huzurlanib o'tir. Demek benim avcımda. Ay, senin kayfın ağırsa Aliham. Senin sorununa cevap vermeden boşanışın yemezmez. Başa bir tane su kaç. Ay, bitta şak Aliham. Tanışman diye kaçım. Tanışman bitti. Gel bana, alıp koyalım bu. Uzunlayıp Ey Aliham benim. Bilesin mi nerse? Bilesin mi? O Karol'ün ayak astına şaşarız. Ha? Ondan sonra ak figürlerini tiştek etmese koyarsın maturitet ayı. Ama senin bunlarını maturlap dururlar. Ayı, şu edirsin. Tanışlanırsın. İyi hem senin keyfin de kötülüp gider. Ah askerlerden. İyi. Kışkınan figurla. İyi. Benim konulamda kurtarırlar diye buluyorsun ama padişahım. Elbette. Şınlap da şılay uyuyorsun mu? Sindiristan da şılay uyuyorsun mu? İyi. Karnınız hele. Siz oklarda şılapta soyu geliyorsun akşamlasız mı? İşe gider. Allah bir zor. Hazır. Uzun söyleşelim. Benim sihirşim var. Hayır. Ul bizde yardımga kelashak. Sihirşim, foydalisi. Pıs. Hoya benim sihirşim. Hoya. Sihirşim. Yani ko'rsatadi bizga o'zining ustalarini. Baş üstü. Haydi. Sihir bulaşak. Hayır. Oturdunuz. Zurayben. Kişkine bulaşak. Zurayben. Kişkine bulaşak. Sihir mihir. Ha? Bu da. Oyun. İşinizden bulamazsın, işinizden. Şoförüksünüz. Elbette. Bunlarızda. Ne? Sanat. Düşündün mü şimdi? Anladın mı? Ne? O Karol'ün eskerinde. Ne şu şimdi böyle kişiler yaşamış. Hoppa. Ne şu var? Ye. Nerse? Sen benim bilendir bitindi. Samat. Eğer de biz senin bilen bir uyda bulsak, o Karol'ü hiç şiksiz yaşarız. Bütün nefse gelsin. Nigada. Uşaklı durmuyor, sigara gerek. Kadar da maksat koyuyor gel. Demek, min üzerine maksatım ha. Şirketi, samatik. Sami sana ayten bitindi. İki bez, bir fikirde bulsa, hiçliksiz, yine çıkmaz. Ya. Rıza! Yaşasın Samat! Libat Samat! Yaşasın Samat! Samat kabule! Samat kabule! Samat yaşasın Samat! Libat Samat! Libat Samat! Samat! Bu sana bizden bulek! Sen bir nelerse neydi? Benim mumdiban! Bu siz yapılsın! Samat! Ey Samat! Bu o Karol'lük'e alıp kırışı yişek. Birimiz alırsa. Dizde
Işırak şokmaz Kemal! Işırak şokmaz! Hurra! Мен ойратны жигерерге мәжбүр етешекпін. Belki yuvalandınadır. Oğlum dedik odalıydı. Min samatlı bir şey yapılan bir şey olmuyor olay. Nimet naşar bilesin Sinan'ı yürü. Hayratın işten sonra işi var. Nişik naşar bilen değil. Sacık kabirine yürüdük. Kuşlarını gitleri uygeç. Yılavun kursen Sinan'ım. Diye almıyor senin etine bir nişikte. Kışanasın ki yetti kışanı almayın. Etli de utururluk şey bu işin. Öyle kim senin samatın bildin mi? Hayrat. Belki yollandı şimdi. Sonu sizden varmış he. Landır bizden mektepte okudu. Sen bizge kelgenşin. Andan avırıp gitti. İndi yıldan artık balitsida yatar. Belki işitmezler. Olay ki. Bilmem minişlerge de bilmem yeri. Bir samatta şingiller getirmiş. Sen bir nişikte ona şingil olmuşsun. Ben uylarına girek. Bir samatta ben şingil olmuşsun Sinan'a hayra.
Эти чертики в глазах, это пальца окна, та, что дальше всех Америк. Для меня, по крайней мере, чужедальняя, чужедальняя, чужедальняя страна. Сен мені басылтын дейін апай. Мен бит бірде, олай бұған мейрамнан ұмытмақпысың. Маған нешікте болса, бұл шағын турнирін жеңерге керек. Жеңген ақшаға, мен ландышқа зор уяншы болашақмын. Апай, кетесің бұл? Зор уяншы. Ол шынды шатанашақ. Хан тірілешек ландыш. Іштесің бұл, апай? О, тірілешек. Апай. О, тірілешек. Аллаху сәлем. Қоралы, сенен тұзақта сұқтырға ярамын. Әйді ұттыр. Қоралы. Мен саған тұрмалық дейін. Оның есімі Апай. Апай? Апай. Сәлем, Апай. Сәлем, кішкене. Сәлем. Қоралы, ладыш. Сен аңғаушысың бағай. Әңкет тұршысың. Қоралы, не қайтсың сүйеп жібер әлі? Бізде бүгін викторина өткерділер. Викторина? Шеф? Мен ұттым. Ұттым! Сыңладыш, ол викторинаны тоғын сенен башқа кім ұтсын енді идәлінің, а? Шайарасың сам. Юғы енді шайармен нешілер шайарады. Бұнымды жалай деп ойламайын. Қоралы, яға тапчықларды алып жібергенсің ақысы. Әйе, бүгін әне келген еді. Яңа тапычкалар алып келді. Тігілері тұзған еді. Білемezsin бигірек батыр. Yok, алар ikisi de батыр. Сен мені сен қаршы күле деп өйле көрме. Ландыш, сен мені күле деп өйле. Қоралы, Ландыш, менің саған тағын бір сюрпризім бар. Сюрприз? Әйе. Қазір барысында көрсетем. Тек Ақбайлығына гараждар артына кетіп келген керек. Мен қазір келіп жейден Ландыш. Ақбайлығына гараждар артына кетіп келем.
Men sana hazır bir söylemeyeyim. Sen beni seyirlerle boşu gitkenini öyle görmeyeyim mi? Landır sen karışın eyter. Bana bari tek şındığa gerek. Mana bu Kararlar Paşalığına iddia eden kopka. Samat. Sen şayarasın. Yok şayar mıyım? Eytem ben senin orunda bulsam ben de şılay uylarken. Lakin ben şayar mıyım landır? Bana. Landır. Bana artık şanlılarına girememişsin. Girelim. Nasıl adı ben girelim? Landır. Yiyorum kızını. Sizesiniz mi Landır? Sizesiniz mi Landır? Biz uşağımız. Landır. Biz uşağımız. Ana şulay, kula kol tutanışıp, yetekleşip, şahmatlar dünyasına girip kirdik biz. Min onu şahmatımına gayrettim. Ağol meni uylar gayretti. Min her vakitte da üz yanımda onu duyup yaşadım. Benim en mattur, tanışımdaki en mattur bizgirler şuşu bu var iken. Bizning Aydar bilan chempion tituli uchun yarış kundan-kun keskinlashdi. Karasarayım Samat şimdi.
Zaman. Sen bu yıldan Jingo deb o'ylaysan. Bu Jingo to'g'ri. Bu Jingolu.
да? Во время показа. Ага. Просто ну, 15:30 должно начаться, и по идее, и 15:15. Вот. Просто здесь же... Да, просто здесь же... Пожалуйста, вот эти подушки, они с какой целью? Сидеть на них. Кто будет, артисты Да, или и зрители? костюмчиком тоже уйти надо, да? Нам тоже уйти надо, да? Отсюда? Почему? Ну, главное, вот в последний пролет не заходите, а стоять смотреть. Сколько по времени будет? Час. Час?
еще раз. Ну, в принципе, Он такой, слушай. ну, тогда не так сильно громко, а когда уже Да. я махну, тогда уже выведите погромче. Хорошо, давай.
is full of your broken heart. Forgive us now for what we've done. Start out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the way. They're gathering round with all my friends. We're older now, the light is dim, and you are only just beginning. We have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Last amongst our winning.
that lovely little girl. My dear, my darling one, the queens are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the Gulag. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim. And you are only just beginning. We have the answer to all your fears. Short, it's simple, it's crystal clear. It's round the town, it's somewhere here. Last amongst our winning. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. Poor old Jim's white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Children, lift up your voice, lift up your voice, children. Rejoice.
Хәтерлисездер. Минем исемем Марат Камилович. Мин шушы искиткеч элитный мәктәпнең директоры. Аллага шөкер, безнең мәктәпнең бюджеты тәртиптә. Монысы өчен сезгә рәхмәт, хөрмәтле ата-аналар. Килүегез өчен дә рәхмәт. Сез белгән сәбәпләр аркасында без бу җыелышны ясамый кала алмадык. Белгәнегезчә, мәктәптә соңгы арада янгын чыгу очраклары ешаеп китте. Борчылмагыз, барысы да тәртиптә. Мин сезгә барсын да башымнан сөйләргә тиеш. Безнең мәктәпкә 2 яңа укучы килде. Миша һәм Костя. Kızlar olan kızı fıbatlıdır mı? Әле иртәрәк Düşke kadar kızlar olan kısmıysın değil. Belki anlaşıldı bu предварительный ласки саналар. Siz әле şeyden şüphelerinizə sinmə başladınız. Bir koyuşan da tırlamadı. Ул bizde yandı stavkına şamakay bulup işlik. Мен өзімнен толы қаны шамақай директорларын тірәледі. Аның қолы бош түгел. Шумақ сенің қолына қыса алды. Selam. Liza. Ул дауыл мені тұтқалады. Паштың күні бұл дауыл мені Benim bilen varsa da silah. Şapkayı gel de silah şeşe. Şiver şuna kadar sonra yıkıp şundan nerse bulan. Ben. Bir kere. Bu yılı başlanmaqda iş günə siz indi nəsə tüpürüş almışsınız. Nəsə budu mu da? Sen misiniz? Biz silah Bir fikirgə girdiniz mi? Bilmeyeyim kilgenler mi kalsın? Siz bir fikirge girdiniz mi? Sizlə yer gətirir mi? Yok varsa da yaxşı, rəhmət. Yaxşı. Hala
Синің біраз ғалына төсексің. Қайырлы ертеңіңіз, сіздің білен көрішімге шоқым. Біздің класста екі ямал көші. Миша, Костя. Шулай дегенсен ярым? Әйе, Миша һәм Костя. Олар бізге ерақтан келгенде, башқа мәктепте, башқа программа бойынша оқығандар. Бізге бір-біріміздің аңлар үшін қыдырып уақыт керек olur. Зинһар үшін, яңа классташlarımızға яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, ярдәм итегез. Сорауларыгыз бармы? Әйе, Миша һәм Костя, үзегез турында сөйләп китсәгез иде, без бик шат булыр идек. Мин нәрсә әйтергә дә белмим. Костя? Хәмидә нәрсә булды инде бу? Йоклар алдыннан Семен, bu sözlerden yeni benim bolacağımda da kırmızı dereceniz ne bulunmazsınız. Миша, әйтер сүзегез бармы? Сәлам. Минем абыем сөйләшми, ләкин калганы тәртиптә. Курыкмагыз. Сорауларыгыз булса, зинһар өчен миңа бирегез. Шулай ук сез безгә хат та яза аласыз. Әгәр дә ул ачулы булмаса, җавап бирәчәкбез. Рәхмәт. Торырга буламы? Әлбәттә. Аңлашылдымы? Яхшы, алай булгач эшкә тотыныйк. Дәрес бетәргә 25 минут калды, тиз генә эссе язабыз. Гадәттәгечә почтама җибәрә аласыз. Тема: явызлыктан ничек сакланырга. Берәрегез теманы тактага язып куйгыз. Миңа күләме мөһим түгел, төп буй фикерләрегезне генә язсагыз була. Иртәгә фикерләшеп алырбыз. Сорауларыгыз бармы? Яза башласагыз булды. Кулыгыз узун булса, сындырам. Аңладыгызмы? Явызлыктан ничек сакланырга? Һәм шул вакыт Учебная тревога. Тыныш кына әйберләрегезне җыегыз да урамга чыгып китегез. Так, текстларыгызны зинһар өчен кичкә кадәр миңа җибәреп торыгыз. Төнгә кадәр сузмагыз, мине йоклыйсым бар. Чыгабыз, чыгабыз! Чыгабыз! Асты чыгып, юк, минем. Чыгабыз, минем эшем күп. Пожар! Пожар! Әйе, пожар булды. Пожар ук түгел инде. Малайлар мәдрәсәдә шүпшиләге янган, кабахәтле. Тәмәке тапканнар да шунда ташлаганнар. Дип уйладык башта. Анда пластик, шуңа күрә нык төтен булган. Без куркынычрак дип уйлаган идек. Яңа малайлар, әйбәтләр ияләшәләр. 5 минут эчендә башы белән сугышканнар. Лизаның күтен тотканнар. Мин үзем күрмәдем, Лиза шулай ди. Аларның 7нче мәктәпләре инде. Алар кайда гына булмасын, бөтен җирдә бабах,
Алексеев аларның yoqlarlandı. Arası men avuç etibimdi. Bu benim ilgili xotinimin xarakteri o'zunchalik. So'zning qisqasi, bu yong'inda men shu yong'a bolaylar g'ayibli tugilmikan deb shiklana boshladim. Chunki ular aldanibdi. Sayir Mına, özümden size bilen mına, nakşunay karşılayı gibi. Qaybıray bilen baratik, yavuzluk bilen mına, jengip bular. Mina gafuydu, bizne ötünem, Sofya Alekseyevna. Bu, Ligalovna, siz mine şişelerimden çıkardınız. Siz bitüzegen jingen provokasiyasını, siz mına kabul edip alınız. Min buna sizden soramadım. Siz de ol bulayla ciddedik. Min sizin fikrinizni sözler bilen delillerini tutkendim. Performans bilen durun. Şunun için ne saçak
dünya degensiniz mi diye. Сёма, Сиша! Решите за Семен! Былай devam edelim. Siz sokarlar tuğun. Vay bilerimiz telsiz gide. Ağzını yap Simeon. Ne dersin? Siz sokarlar tuğun. Barısını ağzınız kılıp durasınız. Benim gibi mektepte sizin bilen bir okutuşta söyleşmeyim. Min sizin bilen ortaklaşımız var. Biz birbirimizle anlayımız diye bunu itiraf edin. Siz de armiyadaki şekilde dışarı vakitlerge kinetik mülakatı da bulmadı. Hadi kime miken bunlar? Tam bir günde. Derisini olsa da şu vakitde sessizlikken benim üzerinden vakitimi sizge sarıp etmeyin. Siz de başka kuşudan buluna tapşıram. Bu dem kabatlanmayın. Bugün de ders tamam. Kiresel de başka şey. Mutlu yollarsız. Eğer Lisa! Bir Semyon arkasında barımızda şakalar dürüst tübedi. Biz onun boşuna kirip duralıyız. Dürüstsünüz. Siz kollektiv. Siz mektepte okuyan vakitte sizin barlıq problemalarınızda ortak. Şuna birge olun. Söyleşiniz, fikirleşiniz. Siz bir akıllılar, en yaxşılar. Men sizge şuna Şunu tilegendim klon. Başıçka, kaderli. Basıp durarga or tugilme. Kim yat yalma. Mine neresi eşkisin sen ha? Mima barmır. Hazır barm kafut meşin. Şulay mı neşik etip mecbur etesin? Çeşin bilen idensi bir gende tilesin. Yok başıçka. Tilemin. Oh. Semyon! Hem şu vakit Софья, bak öteksin. Men haklı toplayayım. Yaxşı. Geçtik. Dağılıştık. Evet, çıkarız. Çıkarız. Benim eldeki fatınım isketkiş piladır. Ömrümde de ağırdan çeklengenim bulmadı. Semyon'dan ana aşık bolganım bilgeç. Bu yollarında Semyon çıkarmay bilgen digen şik to'lib ko'nglimda. Yok, siz o'ylay ko'rmangiz, kunlashgandan tugul. Hatta Sofya Alexeyevna o'zidek sayr tuta boshladi. Umuman, maktabda sayr narsalar bek ko'paydi. Rita, mana degan qo'shiq. Bunkerkin. Tegi iki yana o'qishi bilan shu ola boshladi. O'zimda shukr. Ritani buzmasalar yarar edi o'zlarining sayrliklari bilan. Uzun so'zdan qisqasi, men hatto Ritadan da shiklana boshladi. Haydi sakla. Kostya.
Нәрсе беләсең килә? Бар нәрсәне дә. Конкретрак. Менә. Ә бу нәрсәне аңлата? Костяның исеме. Ә моның кайсы по, кайсы стя? Монда башкача. Ә синең исемең ничек була? Кызык. Вот французский урында шушы херняны өйрәтсәләр, әйбәтрәк булыр иде. Карале, ә минем исемем ничек була? Ну, син аны үзең уйлап таба аласың. Чынлапмы? Рита. Рита. Бу нәрсәне аңлата? Костян син үзе безнең кеше бит. Ничек бер-берне тотарга кирәк ул? Нигә тотмаска? Белә ничек? Белә ничек күренә? Сәерме? Ничек кенә әле? Бөтен кешенең үзенә кагылганнарны яратмый бит. Моңа карап тору да ничек? Сәер дип әйтимме соң? Менә урамда учып торучыларга карагандагы кебек. Соң, читкә борылып була. Бу булмый. Җирән кешеләргә барып менә карыйсың. Барысы да шулкадәр ачуын чыгаргач, ни өчен сез бер-берегезне тоткалыйсыз ул? Без шулай сөйләшәбез. Соңгыраулар телендә бар иш. Яисә карточкаларга язып аралашып була. Безнең планетада ишарәләр белән сөйләшергә ярамый. Аңламадым. Ой, артыгын сөйләп ташладым. Сөйләшә яртасың. Без кечкенә вакытта Костян сөйләшми, мин күрми идем. Ниндидер юлларын табырга кирәк иде. Әни күрмәйдем. Әни наркотиклар куллана башлады. Ул куллана идеме соң? Белмим. Ә син хәзер күрәсеңме соң? Безнең интернаттан алгач биргән, миңа операция ясап була икәнлеге ачыкланды. Инде ким бирү? Шәп. Димәк, сезне асрамага алганнар. Сез шушы мәктәпкә эләгер алдыннан сез интернатта яшәдегезме? Вот рәхәт сезгә. Мин менә шушы класска эләгер өчен 2 ел тырыштым. Әйе, безгә бик рәхәт. Бәхет елмайды дип әйтү. Ой, гафу итегез. Ахмаклык әйттем. Ярар, әйдә, өйрәтегез мине. Дөресен әйткәндә нәрсәгә кирәк булсын, Мин барысын да бирергә яратам. Бер дә дөреслеккә охшамаган. Сез үзегез дөреслеккә охшамаган. Аңламадым. Мин сезнең турында, сезнең кебек кешеләр турында видеолар бик күп карадым. Менә алар ишетмиләр дә, күрмиләр дә. Ә сез аларга бер дә охшамаган. Әле сезнең телегез дә аларга охшамаган. Кыланасыз да. Рита, күз алдыма югал әле. Костя китте. Костя китте. Костя. Костя. Нәрсәсең бу? Иде. О, бу ни? Бу килештек. Бу үзебезнеке һәм сөйләшеп дигәнне аңлата. Мин аңладым, үзебезнең кеше, мин үзебезнеке, сезнеке ишетәсең, үзебезнеке, сезнеке. Гафу итегез инде мине. Я нишләдегез соң сезгә? Сезнең телдә гафу итегез ничек була ул? Бут ябыштың, Менә бу гафу итегез дә. Кайгы уртаклашында җәза булды. Бу килештек дигәнне аңлата. Тагын бер нәрсә
Тиенилерің, Нәрсе тиенилерің? мындый қонақтарға қош болмасаңыз. Біріншіден орын. Екіншіден олар өмірден соң қайталар. Семенна сіз білесіз, ол қоршы кеме ешен. Eyde gittik. Olaysa. Я, иди, Костя. Куда ты расходишь? Ömrü boyu abisi bilen yürüp yerleşkenler. Belki olarak karnı yaratады. Bu mümkün değil. Biz barımızda anlamı var. Lakin biz anlaşmamız var. Михаилға февральда 18 тула. О, шыдылапма, өз жағына қарамаша білді. İşe bir икенсің мұнда басын. Абысы артынан қарап ерейді көресің. Қызық түгіл еш. Мен енді қазір бұл мектептен ештерге екенін білмеймін. 18 туылға ішіп керекті. Belki onun için bu yana aldı. Harfler, sanlar. Yo'qda, mында нешіктір кірділер бе? Нешік кіргендерін айтайын мı? Алар позвоночныйлар. Әсінерсе біз позвоночный мені. Кімдір директорға шылдыратқан да оны бақышқан шулардың позвоночный деп ертелі. Алар қазір менің дағымдарды қыраққа шуымды шығара башладылар. Biz bu mektepte kırır için bu akşam ve kış tuttuk. Biz et diye. Kстати, Zalar'ın eteğinden koyacağınız var mısın? Yok, alır yılışkara gelmiyor. Güzel, koyup bilesin sen varsın da. Kış bölümde işitkenin var mı? Var. Korak sayı belki alar. Yüzleri gidirler. Sen bu aşağıdasın mısın? Ладно, gittim. Sen tut alışkan mı? Hayır, ben senin bilen. Var. Dört atla içinde, dört yangın. Ne geldi babuşkalar bana? Eğer de şimdi yangın çıkıp, birersizlik yapıyorsun. Türbe. Şuna göre biz mektepte daha hidrojeni bulduk. Her klastan cevaplı kişilerini bilgiledik. Üzerine grafik düzüp mektepli patrolyerini getirge koştuk. Bizning mektepte en yaxşı hem en sifatlı agnituş edirler. Siz oyunu görmeniz, korkunçsuzluk. Yağından bizde barsı da tertipte. Lakin narod hidrojeni öz işin başarıp çıkalmadı. Şuna göre kadirli ota-analar, sizning yardımınız gerek. Namuslu okutuşlar bulatırıp, biz sizin bağlarınızdan soram alamayız. Düşürege alar üzeri başlattılar. Hatta söyleşebilmey turgan Kosti da yok deyip cevap verdi. Yok diye sözde edebileyken. Situasiya kontrol ostidan çıka başladı. Şuna göre biz grajdanlar kiyimindeki politsiyalarını yollab mektepte dejur patrulyerini getirge koştuk. Все, экспрессив кыз бундай бирок экен. Камыл
арасында эшлей аласың. Дұрысын әйткенде сенің қатын қыз болуың да шүйілі. Менә син сезләргә шик яратына, ха? Бигрәк керек, ул Самет. Вас, кыргый, бұрышпар. Күкрәгеден шымсәр. Башачка! Демәк, син әле йырлашты. Мен аңды шамы мен шымай капырылганнарны яратам. Сема! Все! А сена бит корта бойлар ұшы. Нәрсә? Софья Алексеевна яратып бергеніңні барыбыз да біле. Сем ғафу ит, ләкин бөтен мәктәптә беләм аның турында. Софья да белә. Яхмақсыз әлі. Мен малайларды яратам, аңладыңызбы? Мен Петя. Алай дип уйламыйм. Сез аның концертларын күргәнегез бармы? Ул алай итеп үзен рус телендә я әдәбият дәресендә генә тота. Инглиз я физика дәресендә шулай тотканын күргәнегез бармы? Юк. Hey! Дигәнем аннан! Кошан икенче мәктәпкә җибәрәләр үзегезне. Нишәнче мәктәп була инде бу сезнең? Җиденчеме? Бізге мұнда да Нәрсә тырышыгыз сезгә? Нәрсә тырышыр? Сезне белән шулай баскан иделәрме? Сезне буш урынга күндәрме? Искиткә! Жезука, син буш урын күңелеңдә, ха? Синең кебек бөтен эшкә бөтен җиреңдә тырып йөрмим инде. Уродларсыз. Нәрсә бу диңгез отада? Кечкенә генә низар. Миңа бу турыда берәр нәрсә белергә кирәкме? Юк. Юктыр. Яхшы, алай сөйләгез, тиз генә класска кереп тәкъдим язабыз. Әйдәгез!
Синең ике яңа укучың булып чыга. Ни өчен алар? Без тикшерүләр үткәрдек. Алар укыган һәр җирдә шундый хәлләр булган. Шуннан аларның гаебен дәлил алган берәр кеше бармы соң? Кем булса инде тагын? Соня. Ахмаклык бу, Марат. Ну я. Япсыннар мәктәпне. Шарт дип әйтәләр. Аталар көне-төне миңа шалтыраталар. Алар бурычлар. Нәрсә дип җавап биреп мин аларга? Бүген димагышка, иртәгә нәрсә? Бомба алып килерләрме? Син нәрсә тәкъдим итәсең? Куарга кирәк. Нинди сәбәпләр аркасында? Әйе, малайлар йолдызларга күренмиләр, ләкин бик акыллылар күренеп тора. Кстати, ядым чыгаручы бик акыллы. Һаман яңа схемалар буенча эшли. Үз артында эзләп калдырмый. Камералар эләкми. Акыллы булу бу никер икән. Көтеп мәктәпне куарга кирәк. Без бит диваналарны тотмыйбыз. Алар килгәнче әйбәтләр укыды. Алар килгәч башланды. Бу ялган корреляция. Син бит аларны болай гына үзеңнең уйларыңа гына таянып куеп куып чыгара алмыйсың. Вообще-то вау. Миңа аларны соңыннан гына таптылар. Проблемалар була икән, ата-аналар кем булуга карап тормыйм дидем. Менә ничек икән? Әйе, алар белән проблемалар бар. Гаеп алардан түгел. Без балаларыбызны дөрес тәрбияләмибез. Шуңа күрә безнең балаларыбыз булмады. Эшендәге бук дулкынып күтәрелеп шартлавы бар. Соңрак сөйләшербез. Дәшмә! Дәшмә! Куып кына кара! Куып кына кара! Стоп! Әрләшә башлаган чыгып китү. Без аерылышканда да шулай аерылышты. Ул чыкты да. Аннары бөтенләй чыгып китте. Аның каравы әрләшүләрсез мәктәптән дә китмәде хәтта. Ну анысы Марат Камилович, сезнең хезмәтегез түгел инде. Юк. Анысы минем хезмәт түгел. Синан. Дарулар йоткан. Мәктәптәме? Сән дә түгел. Син. Шакалырсыз калган. Мәктәптә түгел Маратның шуы. Мәктәптә булмауы әйбәт. Аллаһ шөкер. Иң кызганычлы шул ки, сез үзегезнең кызыксыз һәм юләр икәнегезне аңлар өчен шул кадәр кызыксыз һәм үзгәрешле. Менә монысы да шәп. Бәлкем минем хатым пафослы булып тоелыр, ләкин мин моннан курыкмыйм. Чөнки тупас булу бик җиңел. Барысыннан да көлеп йөрү дә авыр түгел. Иң авыры җитди сөйләшә белү. Менә монысы ичмасам акыл сүзләре. Менә нәрсәсе кызыксыз моның, аңламыйм. Чөнки синең белән Валя күңелсез һәм син аңгыра. Ой, гафу итегез. Безнең бит бүген югары штибәс яшәтәбез. Без чыннан да ураклар. Гүзәл, Мусяның шундый нечкә күңел икәнен белмәдек бит инде. Без чыннан да ураклар. Ритка! Ритка, ни хәл син? Ярыйсы. Рәхмәт. Ә монысы сиңа сәлам. Менә
kerakli so'z edi. Boshqasini o'ylata olmadim. Tag'in bir so'roq bor. Misha Kostya, sizning bu maktabda o'qiysiz keladimi? Bizning o'qiyimiz kelar. Bu g'oya. Yaxshi. Qolaysa, tilaklari bo'lganlari uchun bir necha master-klass o'tkazishga kerak bo'lar. Olmadim. Ana shuni bo'yicha. Шеф, boshqa bizning klassda birgina Yuliya Simoq bor edi. Hozir klassimiz bilan Yuliya Simoq bo'lib yuribmi? Qarshi. Qarshi kelmaymi? Qo'ya borib qarshi kelib. Agar biz Vali bilan yurganmasak, biz bir necha olmaymiz. Sen Allohga yashayapsan. Men qarshi kelmayman. Meni bilmasin kerak. Миш, agar sen bilan ishlashmasang, agar sen meni qo'limni qismading. Ey, udan tutu, so'rlardan. Agar siz tanishda turibsiz, men voy garoy. Agar siz tanishasiz. Men Liza. Misha, Boshdan shulay boshlanadi. Agar biz mazhabga turdik. Hozir tez bilan uchinchi blokni o'rab chiqamiz-da, adreslarni qolg'ani uylarimizda ishlab turamiz. Balki Marsiyan tillarini uylada turamiz. Onisini bo'sh vaqtlarda ko'raman. hurmatli ota-onalar. Men bir yildan olamen. Bu shular tilida butun maktab so'zlasha boshladi. Birinchi klassdan olib 11ga qadar, hatto o'qituvchilarda. O'tinib so'rang, bo'lishimiz alimi. Kim yondirdi maktabni? Kim yondirdi maktabni? Kim yondirdi maktabni? Belki miydi?
Артист. Кстати, Минателло Yıklar alından kalan olmadan mı derse bakma. Әмине былай дейді. Әтиәнелер дейді, Америкадағы Голландия мәктәбенә оқуға кірділер. Мин анда режиссер булырга укыдым. Ләкин миндә андый талант ачылмады. Һәм гомумән миңа Америка ошамады. Һәм мин Казанга кайттым. Хәзер үземнең баллы, татлы әйберләр җитештерә торган кондитерлар шелтәре ачып җибәрдем. Һәм бөтен шәһәрне тәмле тәмтымнар белән тәэмин итәм. Әйе, булыштым ашыга. Юк, мин барысын да үз көчем белән тырыштым. Валентина Сергеевна беренчедән. Икенчедән минем барсы да тәртиптә. Мин пластик операциялар ясаучы клиникада главврач булып эшлим. Почти замужем. Алайса безнең антистан килеп китә. Мин кияүгә чыккан идем. Безнең матур кызыбыз туды. Ләкин минем ирем эшә башлады һәм мине кыйный иде. Борчылмагыз, мин аның белән аерылдым. Кызым бик матур, әтисенә ошаган. Без бик бәхетле. Миңа килгәндә икенче нәрсә. Үземнән нинди дәрәҗәле кеше дип әйтә алмыйм. Татнефтьнең төп офисында эшлим. Өйләнгән. Гастроnomия. Пашпайсыз. Нәрсә бар? Мин мәктәпне бетергәч югары уку йортына керәсем килгән. Тик юләрдәге маркасында экзаменнардан матурда. Әтинең ачуы чыкты һәм ул мине армиягә җибәрде. Армиядән мин килеп кайттым. Так, әйдә безнең син. Мин белгән кешенең экстерн мәктәбенә тәмамладым. Педуниверситетка укырга кердем. Кияүгә чыктым. Узак кына безнең балаларыбыз булып торды. Ләкин без хәзер бала көтәбез. Минем балаларым бик күп, чөнки мин менә шушы мәктәптә укытучы булып эшлим. Шушында. Ә син Софичканы һаман онытып йөрисең. Хәзер мин сезгә барсын да сөйлим. Софья Алексеевна, Мурат Камилович. Алар хәзер тагын бергә. Аларның хәзер балалары бар. Аларның барысы да әйбәт дип ышанам. Гомумән, безнең барысы да әйбәт булыр дип ышанам. Pass me that lovely little gun. My dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The key
не поставлены, им тебе нужны эти вещи. Не, потом можно, просто сейчас они рассядутся, а потом... Ну, ради бога, что я решаю. Не, я просто вообще... Чуть выгоднее даже по кадру, чуть вот потом, может, немножко... Не, ну я просто имею в виду, что там будет... В процессе, Ну, в ладно. процессе. И нельзя объять, не объять, а будет. Да, конечно, Чем конечно. тем Нет, более я год? понимаю. Состояние какое? Я про это и говорю, что просто там, поскольку там вот тоже есть действия... я говорю, Ну, что будем чуть крутиться, выгоднее. что ж поделаешь. Можно? Не пройти. Или... Вот сюда можно. Конечно, конечно. Ничего. На них крашеная штука. Вот туда, пожалуйста.
Ярар, танышык. Лидия, 16 яшьлек кыз. Başlarınız belli olsun. Мэрилин, аның әнисе, хуҗабикә, табип булырга хыяллана. Кадерлем, тәсбих әле. Джеймс, Кытай кешесе. Колледжда профессор булып эшли. Рәхмәт. Дорис, Мэрилинның әнисе. Артык тызлы булган. Нейтан, Лидияның абыйсы. Әни, мен моны ашамасам ярыймы? Джек, күршеләре. Лидияның дус егете. Бик тәмле булган, рәхмәт. Луиза, Кытай кызы. Джеймсның ярдәмчесе. Әмин, Ханна, Лидияның сеңлесе. Лидия үлде. Рәхмәт, бик тәмле булды. Ләкин әле ягны беркем белми. 3 май 1977 ел. Американың Кушма штатлары. Иртәнге 7 янда. Лидияның иртәнге ашка суга калуыннан башка беркем бер нәрсә белми. Лидияның әнисе Мэрилин иртәнге аш әзерли. Лидия нишләптер озаклый? Ире Джеймс машинасында радио тыңлап эшкә бара. Хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең документ. Абыйсы Нейтан баскыч кусагасында авызын ачып иснәп алды. Ул урамдадыр, мен аны чакырып керим. Әмин өстәл артында тотканда казынып утыра. Алло. Алло, исәнмесез? Бу Мэрилин. Лидияның әнисе. Лидия мәктәптәме? Димәк, ул беренче дәрестә булмады. Джеймс! Джеймс, хәзер өйгә кайт. Сифаришын кайзып өйгә кайт. Көне буе ниндидер ызгы-зыгы, хәрби хезмәткәрләр күзрәткән дусларының телефон номерлары чынлыкта аның дуслары бөтенләй юк. Бары тик көтәргә кала. Лидияның әнисе. Яңалыклар бармы? Гомумән Лидияның икәнен Biz barık Allah'tan için biliriz. Bu haberden bulamız. Алло, исәнмесез? Лидияның әнисе Мэрилин. Лидия сездәме? Ага, кызым. Тузан суыртырга ярамый. Кирәкле дәлилне юкка чыгара лазым. Урыннан кузгалган китапларны да кире рәтләп куярга ярамый. Кирәкле билге югалырга мөмкин. Барысы да өстәл артында берсенә күзенә карарга сынып көтәләр. Алло. Әни, барысы да әйбәт булачак. Бәлкем берәр маньяк псих кызларны урлап йөридер. 16 яшь булса урлый алалар. Җитәр кызый. Күп сөйләшәсең. Көндез күл буенда үтеп баручылар күл уртасында ялгыз көймәнең йөзгәнен күрәләр. Гафу итегез, bu tagын bir sürpriz. Әйтегез әле, Лидия күлдә киме йөзтереп уйный ала идеме? Yok, ялгыш икән. Лидия йөзә белми. Пәнҗешәмбе иртә күл төбеннән Лидияның үле гәүдәсен табалар. Нидән башланды соң? Джеймс белән Мэрилинның танышуы. Мэрилин Гарвардка стипендия отты. Әни. Балакай, мин шундый, мин горурланам. Синең белән күз алдыңа да
Jamiyetdə öz urunlarını, həm alıq vazifasını bölgəngə anlağanına görə, g'oyada xo'jaliklarning shunday nishga, barliq nishkaliklarni tushunganga ko'ra, Meri o'qigan maktabda domovodstvo, ya'ni masalan xizmat darsi o'qidim. Ham mening ishim mana Betty Crocker'ning Osh suv degan kitobi mening ishim eng muhim kitob. U mening qiynoqim. Bu senga. Salom. G'afur etingiz. Devam et kızım. Rahmet Emin. Professor Lee, sen misiniz? Hayır, güzel misin? Benim Emin. Sizin lektsiyalarda satılmadım. Niş bu sizin kurslarınızı okuyamadım ben. Sizden Türk fanınız tarih mi? Yok fizika. Ha, 4. kurs. Yok, 3. kurs. Medicine fakültesi. Buna kalsamında verdiğim teknikler yok. Devam etmeden mümkün. Siz mektepte okuyan Batı Efendileri kısmını mı okuyordunuz? Siz... Vakit? Vakit. Siz vakit. Siz niye gelip geldiniz? Dırfayetlerinin sizin leksiyalarınızda gemisiz kutularına bak okunmak için şunlar. Tam da işlemler sizde şunlar. Dürüstün ettiğinde men bugün birinci tapta leksiyada. Yaşarda cevap veriş topşırdılar. Rahmet. Anları sizde mi? Ziyan yok. Leksiyanın ahırına kadar oturgansız. Ağıl yiğitler, sizden dostlar mı? Marilyn kulüp koydu. James da yılmaydı. Ap gülle onun kulübü hava ana sileği bilen durdu. Jipingen kanatların James kullarına alıp uçuna tuttu. Marilyn ana Amerika üst uşağını algan gibi James'in yüreğine kıstı. James. Mary'nin makyajını düzelttim orada kızlar. Туй күнендә Marilynның балаға узганына эш байыла. Mary, Allah yaram. Sen özün de bilesin Allah yaramay. Mary, sen güneşimsin. Mary, gelecekte ul doğası balanın kıyametin göz aldığına gelirsin. Mary, onun atası Qatayda. Onun atası Qıtay kişisi Mary. Mary, sizler bile bu mühitlerinin olmayacak. Sizler birbirine yüz şiirler. Mary. Siz koyda yaşayacaksınız. Siz de varsınız. Var giden de boğacaklar. Bu benim turmuşum. Benim turmuşum. Bu sözlerden soň Marilyn әнисе белән башка күрешмәде. Marilyn әнисе белән 8 ел буе сөйләшми, хатта язышмый. Нейтан белән Лидияның туында ул аңа хәбәр итми. Кичке аш вакытында Нейтан белән Лидияга әбиләре үлүе турында әйтә. Лидия башын кырын салып, «Әни, сиңа моңсумы? Син аны сагынасыңмы?»
Миңа мы? Kızım, meni aşığa. Edip kalayım. Salatını küpme ızağırak ezerlesin. Şul şaplı senin tırmışının sıfatı yukarıda olacak. Hey. Миңа мы? Юлда барып арыды. Kızım, sen ekmek salasın diye. Dünyada bundan da rahat ederse yok diye. Bu etinin eskitkiş uzandan kıyarları. Esiyor yüzünden eskitkiş olsun. Миңа мы? Ниші кетіп сағынайым демен аны. Қойдасы ол әні. İrin yumruk aşırı yaratadı. Hem sana etmedi de nindire hoşta ezgirdi ikenen. Şın vatın kız şın hoşa bike. İrinin kumulun kumulun işte. Oğlu yumurka ezgirinin altın. Meni yorsın. Печенье сауытында her vakit печенье bulurga teyir. Bu tanışının kurkem simvolu. Sağ ol. Bu печеньенің түбін 100 ел көргенім жоқ енді бұл банканың. Чөнки ол гел печенье белән тулы. Kızım ne bu? Mary! Ya, şundan mesleğinde okuya kaldı. Tüm didirmezlik ona. İzgi kitap bulununa Betty Crocker'ın Aşsu kitabı. Sen şulay bunu okuyalandın mı, he? Bu yurtқа olmak kırmegen versiyesi ya. Baksa havanda şuluk bu zorununda. Evet, minnesi yakısı. Örnek ana. İrem profesör. Balalarım bir diye. Senin adı Kurkan ile James'in kıta ilkenin bilgeç. Yeki okur. Bu kadına bilgisiyle. Benim balalarım mine diye. Şireler, mağdurlar. Ver diye. Benim aladır başarıda yalnız bunu yaşarlar. Leyla, Lidya, Bigrek'te Lidya. Şimdi o belediye, zengin yüzlü, Kıtay kızı. Ülke, benim tırmışım bulay tamamlanmayacak. Çünkü Doktor Marilyn Lee bulaşacakmı? Doktor Marilyn Lee. Şey yapmalı evet. Doktor Marilyn Lee. Bu kitabını unutma. Marilyn Lee. Hele barısında özgərtіп olacaq. Bu yurtni satıb, fatırını arenda olacaqmın. Kitaplar alıp, kurslarga okuğa kirişecekmin. Doktor
булачакмын. Доктор Мэрилин Ли. Мин ул. Дим, что со светом? Дим, Я забыл. Мне Ричард сказал, что здесь будет такая прикольная штука, типа. Вот, и я должен это сказать. Он сказал, я сказал, мы должны сейчас рассказать про своих мам, пап, какую-нибудь интересную историю. Біз өзіміздің әте-әне турында біріндей уақиға хикаямыз сөйлерге тиіс. Ол айтты, хош! Режиссер. Вот. Нәрсе турында сөйләргә без һәрбердән инде яңа вакыйга сөйлибез. Менә күптән түгел, 5 ел элек, мин укырга кирдем театральныйга. Һәм дә инде әни әйтте. Улым, хатын тапсаң, балалар тудырсаң, без аларны карарбыз. Сен аны театрында ятарсың ди. Мен әйтәм, ярар. Өзім ойлап қойдым, типа, жоқ әлі ерте, әліге мені яратып тұрсындар деп ойлап қойдым. Ну шо? Сөйле. Biz әні белән бик дус. Һәм безнең бер-беребездән бер серебез дә юк. Мин гомумән аңламыйм, ничек әни белән сердән була алган икән. Тәрбия ягыннан ул безне бик кырыс тәрбияләде. Урамга чыгарга ярамайды. Сорыйсың әлбәттә, мин нигә чыгарга ярамый? Бөтен кеше йөри, мин һаман өйдә утырам. Әни дәлилләр китерә. Нигә бу мине урамга чыгар? Чөнки мин дә булса, начар вакыйгага эләгә аласың. Әгәр син миңа шушы вакыйгага эләкмим дип төгәл җавап бирәсең икән, мин сине чыгарам. Ә мин төгәл җавап бирә алмыйм. Чөнки мин аны үзем дә белмим. Шуңа күрә мин әнигә ризалашып, беркая чыкмыйм. Мәсәлән, театральный училищега кергәндә ул миңа рөхсәт бирмәде. Башта. Соңра инде уйлап, минем теләгемне белгәч, баланың язмышы белән мин уйный алмыйм дип, мине театр училищесына. Надо ничего не после старшего срока. Mana minum sendiri. Җәмәгать мин балачакта әнине яратмый дип шундый фикердә, ялгыш фикердә булдым. Чөнки әнинең безне назарга һәм яратырга вакыты булмады. Авыр эштә, эш сменалы эш җәмәгать. Аннары мин ана мәхәббәтенең нәрсә икәнен аңлап бетермәгән идем. Мин наз иткәнмен, ана мәхәббәте ул күбрәк балам өчен борчылу, шулай бит. Авырган вакытта төннәрен йокламау, аның киләчәген кайгырту һәм башкалар. Ләкин мәхәббәтне мин таптым, бездә инде безнең якларда Зурәни диде. Зурәни безне искиткеч назлады, ул безне бик яратты. Без хәтта менә 6 бала бер юлы үстек, бер вакытта. Кеше ярым ята торган кроватта, Зурәнинең кроватында 6 бала ята иде һәм Зурәни үзе. Шул хәтле күңеле иркен киде. Бүгенге көндә мин 3 бала үстерәм. Һәм аларны шулай назларга вакытым юк. Алар җәмәгать назланалар минем әнигә, Зурәнигә. Һәм дә инде аларның минем исемем гаиләдә Нума. Менә. Алло. Минем әни Зурәнигә түгел, ул әнием. Әнием. Мин бу нәрсәгә борчылмыйм, чөнки минем өчен иң кадерле булган кеше минем балаларым өчен дә бик якын булса, димәк мин бик бәхетле. Минем әнием идеаль әни түгел, ләкин мин аны яратам. Балачактан вакыйганы сөйлисем килә. Бер вакыт мин кичкенә Салихка йөргән вакыт. Салихка күрәсем килде. Җылый, әни бармый, аяк белән каршы, чыгам каршы дәшәмәнегә кермим дим. Шулар бик күрәсем
өзі бейлеп берген шынлы шыттыра тұрған елсіз бір гамашын кимимдім кирилмені шuna түзмеді ямақлады шықырды әбіледі шuna тынышландым да иттерімді жылдым және япарап мен етем үш сал бире ашысым келген болған әне бошатты ішетті шuna чиста садикка кіргенді Тимур. Норм? Дальше? Дима, дальше. 8 yıl öyle. Mekri Ali uymagan. Anne, Asimyan Tukay'ını kontakta pişir alasın mı? Ey oğlum, kitaplarını alıp koyup pişiratırsın. Tezirek mektepte sona kalasız buğay. Kızım, ulaşav ezir. Ol. Kadirlim, lunchboxlarını mektep işine alırsın. Top kalabalarga. Rahmet. Kadirlim, Hayır. bunları mektepte alıp koytalmazsın mı? Evet, tamam. İşlerin var mı? Hayır, büyük mühim işlerim var. Neyli işler? Ekasın kilmi? Onu sonra bilirsin James. Sen bugün bilgisayarlı New York'lardan aldın mı? Birini uylamadı. Men seni bik yaratam. Demek men sana bolalarını topşıralam. Marilyn James'ni kutub oldi. Bu onun uchun butunlay kutilmagan bo'ldi. Onun bir qachonda ular ishlagan bo'lmadi, ham ishlamayishdi. Bu ularning ikkisi ishida kutilmagan voqea bo'ldi. Aytirsinglar, adashgan yaproqni topdilar. Quyib yog'gan yomg'ir ostida ko'ldavik osha yugurib chiqdilar. Bor talpinu, yolg'on ma'nasiz ham zararsiz. Menga o'ylamishi esindasin. Men o'zimni baxtsiz ekanimni angladim. Men boshqa turmush niyatlagan edim. Lekin u ikkinchi bo'lib chiqdi. Men ani yurtimda bo'lib qaytgandan so'ng bilan turda o'ylanam. Bilam, men senga bolalarni topshira olaman. Men ketarga tegish. Sen meni kechira olarsan deb umidlanaman, James. Men bolalarga to'g'ri pishirga, tegarga, turli bir ishlarga tilamayman, chunki men kishilarni qonog'ini to'xtatib, suyaklarni o'rnidan o'tirtib, ularga yordam etasim keladi. James, anlaysanmi? Mening ularga yordam etasim keladi. Eniyim sen koyda. Eniyim. Ati koyalım. Hani evet işte, tizden koydum işte. Hani? Liksiz güzelliğinizle aşmanız ne olur? Hani? Eniyim sen şu yarasana. Oğlum değil. Eniyim. Ve belki bizge hazırlayalım. Kişki aş yok. Eniyim. Bana söyle, belki pizza zakaz ettirdi. Pizza aşısız mı? Benim pizza aşısım kelmey. Benim eniyim yanında bulasım keler. Nathan, benim eniyim yanında bulasım. Pizza şefi. Hadi. Kaya bir yıldan da kapı setele. Lidi. Ece yapalım. Kara. Bugün de sizin bilen Cemil'in birinci tapkır idare ediliyor şunun şahitleri. Nathan, Titan şiirinin raketisi, ol şakıllı arbitrajı kirgetiyiz. Anlar ekipaj şirden raketinin trajektorisini idare ediliyor. Düzeltilişin boşkarıgatıyız. Nathan, eniyim kaşık koydu şu an. Bana. Kara.
biyiklikte 85, 95 mil jirden bir nerse de görünmüyor. Bir taraf aniler, yoğalgan atiler, baskılı etip yurtdışı yigitler, Pars'ta pelekeyi nıktağa eğlenip yok bola. Eğer enik koytmasa bütünlük. Mındı biyiklikte yıldızlardan başka bir ne yok. Neydi bir kurkop? Eğer enik koytmasa. O anladık da. Benim bilemler işte düşünesim yine. Eğlendikten inaça. Neydi? Neyden yazmana bulaşakın. Neyden yazmana bulaşakın. Neydi? Bir kurkop. Benim iptege koytamı. Benim koşul koytu. Neydi? Sen koya barasın. Senin için tügül. Neydi sen yüzerge barasın mı? Neydi neyle koytam? Neydi yarış aşağı. Neydi? Ben yüzebilmem. Ben yüzebildim. Neydi ben yüzebildim? Neydi? Алар кuşaklaşıp, jirde yuviş izlerini kaldırıp iğe yöneldiler. İğe tınlık. İki birge dostlar şartış çistarttılar. Temli düşler tileşip yıkığa yattılar. Uşu 20 minut içinde elle ne kadar vakit ötken gibi buldu. Bu vakıgaların көңілінде мәңгіде еске қалашақ. Çünkü Лидияны суға батырушы да, құтқарушы да Нейтан болды. Bu vakıgаны алар her birisi өзінше есіне қалдырашақ. Нейтан, мен білем, менің кетуінде біз ғайыплы. Демек біз нәрсені бір дұрыс ішлемегенбіз. Демек біз әненің нәрсе білендір ашуын шығарғанбыз, Нейтан. Яғни біздің арқада кеткен біз ғайыплы, біз ғайыплы. Егер әнем қойтып, sütle işi bitir kızım деп етсе, şonduk işi bitirecekmin. Мен ant etip, düşlerimden eşi startaşakmin, özüm işi startaşakmin, her kişi sayın işi startaşakmin. Bari tek eneyim güne koysun, ant etip, eneyim güne koysun. Eneyim güne koysun. Eneyim güne koysun bari tek. Ben varsa da eni koşmanca işleyecektim. Men ant etip, eneyim güne koysun, eneyim güne koysun, eneyim koysun, eneyim koysun. Ol gitgende ağırlıydı. Hem bu kama yaşar. İgögüne faydası kalan. Hem bu özünün balaları yanına paytaşar. Әтизді, мен қанны туашақмын. Ол сізні өзінің яғымлы құшағында буашақ. Барлық қияллары шілпәреме келіп, желде ұшашақ. Eneyim koytkan, eneyim. Neйтан eni koytkan, Neйтан eneyim. Men seni şunday sağladım. Eneyim. Men senin yaratkan kitabımını yo'qotdim. Demek, şulay yazgan deb o'yladim Merli. Onun bütün mümkünlikleri ortda kaldı. Lidia'nın elbarsı da aldı. Lakin onası gibi kılanmayacak. Lidia'nı kuyovga chiqarga yaxshi xo'jalikka bo'lirga majbur etmayacak. U Lidia'ga bosh urib, onu qiymatli gul shesha o'stirgan kibik saqlab turashaq.
Deli, doktor. Bulurga tileysinmi? Elbette neyim, bulurga tileyim. Demek siz fizika, kimya, biyologiyani yaxshi o'zlashtirib tilish. Yaxshi, neyim anladım. Amin, astronavt bulasım kile. Yo'lim. Qizim, mening semayislik ishlarim bor. Kitap, meditsinaning qisqacha tarixi. Rahmet neyim. Hala qizimni ko'proq stetoskop bilan periodik tablitsada. Rahmet neyim. Amin kişi fizikten bir şey aldım. Yo'lim. Qizim, biz fizikani yaxshi o'zlashtirib, bir yil olg'a qo'shashamiz. Yaxshi neyim. Amin dokumentlarımını Garvard'a verdim. Yo'lim. Kızım, benim de sana buyagım var. Uzun sayladım. Bu narsa oltinmi inson edi. Bizning sinfda qizlarning borsida shunday bor. Yok. Bu kitap. Niçin? Ruslar tabarga deb atalar. Rahmet neyim. Lakin mening do'stlarim bor. Amin. Meni Garvard'ga aldılar. Xat keldi. Sen fizikini yaratmağın turunda en iyi aytırga jıynasыңмы? Çünkü sen anlamışsın. Ben o imtihanı nechta bo'lsa berilgan tilish. Belki netni bulutunga so'rab ko'rarsың o'zingga. Ул bit aqlli senga yordam etar. Akıllı. Sen bilesinmiz, net Garvard'a kiradi. Benim ondan başka bir neydi yakın kişim de yok. Eğer Nathan'da gitse ben bir yalnızım kalaşamam, anlaysın mı? Ketiyim benim mektepte, milyonlarla dostum var diye bildim. Lakin ben başkanede oturganda da bir yalnızım aşım. Avtobüste kayıtkanda da benim yanıma Nathan bana gelip oturardı. Yani benim fenlerle bakayım belki kendi bildim. Lakin ben fizikten, imtihanlarımda bir başında bir olmayacağım. Gitmese kimyanın da canım sevmiyor. So'ng aytganing bilan söylashib qora. Ular seni anlar, imoning ko'miy. Bilem. Sen meni sabiy bola deb o'ylaysan, shulay mi? Shunga ko'ra da mashinada ko'rishirga sinfdosh qizlarimni yurtasan. Jey, qaraymi meni? Durustini aytadi. Men sen mashina. Jey. Anladım. Sen meni o'zingga teng tugul deb sanaysan, shulaymi? Narsa? Yurgan qizimni qassob ko'zli bo'lib tilaymisan, shulaymi? Lidiya, narsa sizsin sen. Narsa seni? Siz bit o'zing aytding. Kishilar bilan silashishga kerak dedi. Silashgandagina kishilar seni anglay oladi dedi. Lidiya, to'xta. Nega nishlatdi? Onang yonida yoqanda kelasi bo'lma. Nima? Biz bordik silashibgina o'tirdik. Nima? Kızım, senin mektepler varsa da yaxşımı? Bilmiyorum. Konsultant меня собой не лезла физика, не найдем победу. Sen ko'rmaysan mana meni telefondan silashayapti. Да вы сильно ужас! Это почти да. Sen
Ишәс. Әйдәгез, мин дәвам итәм. Бер 3-4 яшьләр булган микән инде шул тирәсе. Без бит әниләргә охшарга тырышабыз кызлар, димме? Әнинең иннеген алып, иртә белән тордым да, күзләремне буядым, иренемне буядым. Аның кызыл туфлиларын кидем, шулай итеп минем әнигә ошысым килгән. Бик кечкенә чагымда әнигә бик катнашысым килде. Ләкин үсмер чаклар килеп җиткәч, киресенчә булды. Белмим, нигә алай булгандыр. Кияүгә чыгып, балалар тапканнан соң мин аңладым. Мин әниемә охшаганмын икән. Хатирәләр. Мин хәзер 8-нче бала булып төпчек. Мин тугашта 3 айда минем әти юл һәлакәтендә вафат булды. Әни бакыйлыкка күчкәнче әтигә туры булды. Менә әнигә абыйларның апаның сөйләве буенча да шул хатирәләргә әйләнеп кайтасым килә. Мин кичкенә вакытта әле безнең телевизор юк иде. Без күрше туганнарга телевизор карарга керә идек. Менә күп еллардан соң миңа әйтә торганнар иде, шул истә. Илнар, абыйларың аяк киемне салып керә, син штанны салып керәсең. Аннан соң мин әнигә ярып, эшкә йөрергә яратам. Ул күңелле хәлләр, ул ата 4-5 яшь булгандыр инде, әнигә аргандыр, ләкин сагынып икән. Шулай бер вакыт ишекне бикләп куйганда, мин ишектән чыгамагач, тәрәзә ватып әни артыма чыктым. Менә шушындый матур хатирәләр. Шунда башлаган булып, кичкенә вакытта менә шуны истә. Балалар бакчасына барганда үзләренә үзен йөргән, үзен чыгып йөргән. Булды. Якын үткәч, әни битләргә киттем. Әни бер торганда булган шансын. Уларда да килгәннәр дә булганды. Үтүсез әйтмәм. Мин бер вакытта җәлил итеп, үзен кыстыра, Әни дигәндә, без 5 кыз үстек, мин төпчек идем. Һәм бөтен эш миңа калды. Мине дә эшләттеләр. Бетмәс ташлый идем эшне. Мин аптырагач, ташый да соң 5 чиләкләр ташлый идем. 5 чиләкләр ташып та бетмәгәч, идек паша идем дә, утырайым пашып әни эзләп чыгайым. Кызым, каясың син, кызым? Мин аннан соң 1-5-6 кыштыргач кына тиз генә нәрсә булып эшләп маташтайм. Һәм дә күңелгә сеңгән, белә ничә ел инде мин бу дөньяда яшим, минем гел эшләргә. Әни рәхмәт сиңа, син мине эшкә әйттең. Әйтергә онытканмын. Күнгән көнне бернинди вакыйга да булмады. Ней белән Джекның бәхәсләшкәненнән кала. Менә син кайтканчы бүген уртаклашып. Син нәрсә аңлаттың? Менә синең хәлләрең ничек? Үзең күрдеңме? Менә син кайтканчы бүген уртаклашып. Синең белән полиция сөйләшергә тели. Düşen мөкәммәллеге белән син бергә булдың. Мин моны беләм. Үз әйттем. Мин үз акылым бар. Джек, улар, Нәйтан. Ул Лидия турында нәрсәләр белә? Син нигә тавышканасың, тынычлан. Полиция үзе хәл итә. Джеймс, кычкырма. Yok, ул идем бер кашан да төнлә белән чыгып киткәне юк иде. Әти әни аны
Алар белән гел уртак тел таба иде. Алар аңа беркайчан да кол күтәрмәделәр. Алар аны яраттылар. Biz var bir dusarınaydı. Eğer onu moşnayı türge öğrettim. Moşna içinde temeki tortup oturgan vakitte burada eğer. Lidya biknak pırşılaydı. Borası işindi. Etiyen işi için, Bekatay'ın bilgileri için, obisinin Garvard'da gitken için borası işindi. Yok, min bularning borası turunda koydan bileyim değil. Миңа хәзер кеше алдында сөйләшер өчен сездән рөхсәт сорарга. Мин аңа әйтим, бәләне уңга сулга чәчәргә ярамый. Полицияны гаепләп калдыруда килешми бит инде. Син ничек тә кызыксынырга тиештер бит инде. Ә син? Ярар, офицер. Ярар, офицер. Күп белсәң, дылвак булыр, офицер. Ә беләсең килсә, минем үз башым җилкәмдә. Минем кай дәүләтеме? Полиция кашына баш дип йөрисем килми. Баш иеп йөрүсе килми. Янәшәмдә бик күпләрнең минем турыда шулай уйлаулары мин күңелем белән сизә идем. Ләкин шулар арасында синең дә шулай уйлауыңны мин күз алдыма китермәдем, Бәгърем. Минем лекция унда башлана. Профессор Ли, гафу итегез. Кызыгызны җирләгәннән соң, мин сезне монда эшкә килерсез дип уйламадым. Кайгыгызны уртаклашам. Сез ничек? Бүген сезгә сез монда булырга тиеш түгел. Бүген сез монда булырга тиеш түгел. Сез ашыккансыздыр. Әйдәгез миңа. Мин сезне кичке аш белән сыйлармын. Син шундый да үзеңә охшагансың, кызым. Кызым минем. Лидия. Мин аны илһамландырырга, тормыш биеклекләрен нинди булуын күрсәтергә теләдем. Менә бу бүлмәгә керү белән ул һәр вакытта да дәрес эшли иде. Дәрес эшли, укый. Ниләр булды соң? Ниләр булды соң, балам? Ниләр яшердең син бездән, балам минем? Ул табышмакның чишелеше булырга тиештер бит. Лидиянең беренче көндәлеге. Рождество бәйрәменә бүләк иткән идем. Серләреңне язырсың дип аңлаттым. Ә ул шунда миңа елмаеп: "Әнигем, серләрем юк бит минем", диде. Буш. Буш.
кемнәр белән булса да аралашкан, яки мәктәп малайлары, юк. Таныш булмаган ирадлар, юк. Ул бит бәләкәй кызчык кына. Юк. Ул бит мәктәп белән генә, уку белән генә кызыксына иде. Яки Лидия, мин... Мин төнлә ишек ачылганын ишеттем. Мин аны караклар дип уйладым. Тәрәзәдән карагач, ширәм буйлап ниндидер шәүлә йөгереп китте. Мин аның Лидия икәнен белмәдем. Юк, мин аның Лидия икәнен аңладым. Һәм шул вакытта, әгәр минем апам булмаса, ничек булыр икән дип уйладым. Өстәл артындагы иң яхшы урын миңа булачак. Ә ул урындыктан тәрәзәдән сирень куаклары күренеп тора. Һәм бәрәңгене иң беренче булып син миңа салачаксың. Һәм Нейтан да үзенең серләрен минем белән сөйләшәчәк. Өстәге зур бүлмә миңа булачак. Син үзеңнең жылы, йомшак елмаюыңны миңа бүләк итәчәксең. Мин алай уйларга тиеш түгел идем. Мин аны туктатырга тиеш идем. Хәзер син миңа нәфрәтләнәчәксең. Әни, гафу ит мине, әни. Мин аны туктатырга тиеш идем. Ләкин мин аның кая киткәнен белмәдем, әни. Инәкәем мине. Мин бит сине бик яратам. Яратачакмын, балам. Гафу ит мине. Анна. Нейтан, улым, кил әле. Минең кайда икәнен белмисең. Миңа калса ул мин аның кая икәнлеген беләм бүген. Мин бит кисәттем. Ул сиңа дин түгел. Хәерле иртә, Луиза. Луиза Чи. Мин Мэрилин Ли, Джеймс Линың хатыны, хәләл шифете. Гафу итегез. Мин әле яңагына йокыдан тордым. Кинеп тә өлгермәдем. Күрәм. Мин сезнең вакытыгызны күп алмам. Минем ирем кичә өйгә кайтмады. Шулаймыни? Башка сыймаслык хәл. Сез бик борчылгансыздыр. Сез аның ярдәмчесе. Ул гел сезнең турыда сөйли.
Şundaqmı? Siz onu iş burundan istedinizmi? Bəlkə. O barıb da şirkətdir. Rüxsət etsəniz, mən sizdən şol taqdir idim. Yox. Benim telefonum işləmir. Rəhmət. Siz mənə yardımdınız. Zinhar işim. Əgər də elimi öpürsəniz, əydiniz. Mən onu uyda götürəm. Yaxşı. Əgər də elinizni ko'rsam aytdirmi? O seni uyda götürəm. Менің де нешік қорықмасқа бола екендігін ұмытпадым. Яғни, тағы нұрға шығар, да. Дiyeyim, güzel bir şey değişiyor. Böyle tağın cimrileri. Benim de bu hakta nişik korkmasına ekledim. Diyen yeniden netilerini bilirim. Kışkırıp etmeseler de bu var. Minalarının hızlılığı bekledim. Min bu işi bekledim. Mina bu kitabını oku. Yaxşı edi. Mina bana dilip, arar benim. Dibine yarat. Haşını yarat yarat. Resim deydi. Bir нәрсәдән калма. Тормышны яңадан башлайбыз. Бөтен нәрсәне дә үзгәртеп була. Мен хәзер кайтам да әниемә әйтәм. Җитәр диячәкмен. Дивардагы бөтен плакатларны алып сыдырам. Китапларны яшереп куячакмын. Китапларның барысын да яшерәм. Әгәр инде физиканы бирә алмыйчан, табиб булмаса, зыяны юк дөньяның белән бетми. Әле барысын да үзгәртеп була. Бер ни дә югалмаган. Әтигә әйтәчәкмен. Китапны кире кайтарачакмын. Джекны гафу итәрмен. Хәби, Нейтанның да китүенә каршы килмәм. Бүгеннән алып, мин нәрсә телим? Шуны эшләрмен. Һәм минем белән барысы да булачак. Йөзәргә өйрәнәм. Yüzerge öğrenim. Lidya, bilesizmi? Sen yarga kadar yeterge değişsin. Yarın da Irak'ta da geçebilir, yani. O yakınlarda. Lidya. Vay. Ayakların bilen hareket et, Lidya. Ayakların bilen hareket et, Lidya! Şundan da bir kitabı verin. Bu ise? Teşekkür ederim.